जो अच्छी बॉडी कारण एक्सटर्नाल जिन आप किसी नौ ना बाहर ग्लूकोज किसी नौ ना आप फास्टिंग कौन हम ग्लूकोज भैल्यू धीरे 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 कम माने नॉर्मल लेवल को आसो ग्लूकोज ब्रेन को दरकार ब्लड को दरकार ठीक अच्छे तो ये केते डेज पर एमती हो देखो एटा 16 आवर एटा 24 आवर एटा वन डे वाला 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज एमती करके धीरे धीरे हमरो फैट अमाउंट धीरे धीरे कमी गला नॉर्मल टोटली हमरो कंप्लीट फास्टिंग जो हुए प्रोटोकॉल तो जिन कौन हम कि फर्स्ट आम ग्लूकोज जो एक्सटर्नाल ग्लूकोज आम बाहर रुटी बंद करदे सब है जिते बंद करदे कौन हम बाहर जो सुगर ऑटोमेटिक आप मेडिसिन बंद है ना प्राय मोस्टली आप बंद है ना आज बंद कर देखिए है आज फास्टिंग प्रोटोकॉल अच्छे आम जहाँ पढ़ा आप फॉलो करेंगे देखिए सर मो इंसुलिन बंद है फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ जाए हाँ एबे आपण देखिए आज आज बंद करंतु आज देखिए काली आज इंसुलिन तो नौ नहीं नो ना ठीक है मेडिसिन देखाई माने बंद करंतु सर आज आपण बंद करंतु तो मु लास्ट को आज देखिए फास्टिंग प्रोटोकॉल करे वेरी गुड सर मेडिसिन खाई नहीं मेडिसिन खाई नहीं मेडिसिन आज मेडिसिन नहीं आज फास्टिंग रे रहले मेडिसिन नबार नहीं मन रखिए खाली बीपी मेडिसिन छाड़ी के अन्य किछि नबार नहीं और थायराइड को छाड़ी बुझे फास्टिंग रे बीपी एवं थायराइड को छाड़ी के अलग किछि नबार विटामिन नहीं पाए है आ शुगर मेडिसिन जति ग्लूकोज नहीं आहुरी आपन हाइपोग्लाइसेमिया हो देह थरिबो सर मोर थायराइड थिला मु आपन जो मेसेज पठै दिली सेटा थायराइड नाही नॉर्मल हे जाउ नॉर्मल नो नीड टू टेक दैट आ मेडिसिन आप की दरकार 3 मास पर आउथर रिपीट करबे एंड तुमरो रिपोर्ट टाइप 1 वाला टाइप 2 वाला रिपोर्ट आनिचो नहीं सर रिपोर्ट पर जीबी संगते 12टा बळक आसे कहथिले काली स्टाफ को मु जानि देबी को टाइप रो जे नोतो संग नो था हला हां सर काली स्टाफ कम थिले सर काली और टाइमिंग हैला नहीं तो 26 थिला ना हां आज कोइले जी सर जानि दे से सर हम कारण टाइप 2 डायबिटीज जोटा आपन ओबेसेंट जो माने आपन एटा रिवर्स करे बहुत इजी लेकिन टाइप 1 टिके डिफिकल्ट सी पेप्टाइड लेवल जो बेसी कम थो परियाटा वेरी डिफिकल्ट सी पेप्टाइड जो टिके बेसी थो 0.4 बेसी रहला ना हमें इजी रिवर्स से मुझे से सी पेप्टाइड टेस्ट लिखी से आम जानीदेबू कि केते दिन लगे रिवर्सल हो पार ना हो पार सर सी टेस्ट ना कोन ग्रुप सी पेप्टाइड सी पेप्टाइड सी पेप्टाइड सी पेप्टाइड सेटा केते इंसुलिन आपनकर प्रोडक्शन पैंक्रियास केते काम करूची सेथि जणा पड़ी पाए ठीक अछि सी पेप्टाइड रो लेवल रे पैंक्रियास रे केते इंसुलिन बाहरुची केते इंसुलिन एबे काम करूची ना नहीं पैंक्रियास का एटी जणा पड़ी सेति में हमें ताकू सी पेप्टाइड करू तो बेसिक प्रिंसिपल है आपंकर फैट ग्लूकोज धीरे धीरे कम कमी जीव फैट जो अच्छे देखो मन रख फैट को जगह प्रथम थाए देखिए जो मैंने अल्ट्रासाउंड फैटी लिवर गोटे कथा शुणी फैटी लिवर लिवर फैटा जमा हो थाए चर्बी चर्बी जमा है प्रथम जिते ग्लूकोज कमिला बॉडी जानीदेला से टाइम प्रबल भोक लगे ग्लूकोज ना शीघ्र दे कह माइंड को स्ट्राइक कर आपड़ से कौन कले आम जमी कहूँ लेंबू लुण पा कि कफी मिसे पानी लेंबू लुण पा तो कफी जो देबू ए आपको है से कौन कर से पानी जो जीव आ भोक लगे आप तो बॉडी जानीदेला कफीटा कौन करे आम लिभर जो फैटा जमी ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन बोली कहुए लिभर जो जमी से ग्लाइकोजन लिभर कौन कर बाहर ग्लूकोज कन्वर्ट ठीक है बाहर लेनी तो बॉडी गोटे प्रोसेस ग्लाइकोजिनोलिसिस बोली कहुए ग्लाइकोजन भांगी ग्लूकोज फिर आपको आउ 6-7 घंटा किसी भोक लगे आई जोटा करेंगे आप देखिए लगे फिर सन्ध्या प्रबल भोक लगे सन्ध्या प्रबल भोक लगे कौन कर आउ थे लेंबू पानी कफी नहीं तो से लिवर प्राय कमीगला जो ग्लाइकोजन स्टोर होता लिवर हाल्का हो पूरा लिवर काम भी कमिज कौन कर पेटर फैट अच्छी आमर आर्टरी भितर अच्छे कोलेस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड जहाँ जहाँ जमा ताकू बॉडी कौन कर धीरे धीरे खाଇବା स्टार्ट कर जो कोलेस्ट्रोल जमा है जो ट्राइग्लिसराइड जमा है जो फैटी एसिड अच्छी से क्लींस करके ग्लूकोज कन्वर्ट कर ऑटोफेगी कहुए ऑटोफेगी माने कौन ऑटोफेगी माने निज शरीर भीतर जिनस को बॉडी निजे यूटिलाइज करके ग्लूकोज तैयार कर माने कौन क्लीनिंग मेकानिजम शरीर को सफा कर निजे सफा कर आपन टाइम देले सिना सफा कर सब तो भरूँ दिन को 3 थर लेखा कि सफा एक्जाक्टली से आज प्रोटोकॉल आम मन
ମନିଟର ହିସାବରେ କରିବୁ ସୁଗର ବି ମନିଟର କରୁଥିବୁ ଆମକୁ ବି ଗାଇଡ଼ କରାଇଲେ ଭୋକରେ ହଁ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଖାଇବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏବେ ସେଇ ରଙ୍ଗ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ସୁଗର ସବୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ରଙ୍ଗ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ତାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆଜି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଏବେ ବୁଝିଲେ ତ ଫ୍ୟାଟ୍ଟା କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫ୍ୟାଟ୍ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଟା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫ୍ୟାଟ୍ରୁ କନଭର୍ଟ ହେଇ ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ ଆସିବ ବେସିକ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ଯେଉଁ ଟକ୍ସିସିଟି ଥାଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବଢ଼ିକି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏନିୱେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟ୍ଟାକୁ ଯେ ଆମେ କନଭର୍ଟ ନ ଶିଖିଛୁ ତାହେଲେ ଆମର ଓଜନ ବି କମିବ ଆମର ଓଜନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର କମୁଛି ପ୍ରଥମେ ତ 2 କିଲୋ ପ୍ରାୟ କମିଯାଏ ତାପରେ କମିବନି କ'ଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଫ୍ୟାଟ୍କୁ ଫାଷ୍ଟିଂ ରହିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଫ୍ୟାଟ୍କୁ ବଦଳାଇନାହାନ୍ତି ଫ୍ୟାଟ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଫ୍ୟାଟ୍କୁ ଜब तक लिभर और ग्लाइकोजेन कन्वर्ट है फैट्टा कन्वर्ट तो ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ କି ଆପଣ ମିନିମମ୍ 3 days ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆମର ଫାଷ୍ଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସେପାରେଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଥେରାପିଟିକ୍ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଫ୍ରାଇଡେ ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେ ଏଇ 3 ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଛୁଟି ରହିବା ଘରେ ଥାଇକି ଆମେ ମନିଟର କରୁଛୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ରିଭର୍ସ କରିଯାନ୍ତି ଯେମିତି ତ୍ରିନାଥ ବାବୁଙ୍କର ଆମର ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କର ଭାଇର लिभर ऑर्गन है ना सांगड़ा तो लिभर थोड़े छोटिया थोड़ी ताकू हमें लिभर का এবং ଆମର গ্লাইকোজেন টা স্টোরেজ ଟମାଟୋ ଆଉ ଫ୍ୟାଟ୍ ଟମାଟୋ लिभर ଭିତରେ ପୁରା ସେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଭରି 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 ଥାଏ ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଓଜନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବଢ଼ୁଛି ଅପରେସନ୍ କଲେ ମୋଟା ହେଇଯିବେ ପ୍ରଥମେ ଲିଭରରେ ଜମା ହେଲା ପରେ ହିଁ ପେଟକୁ ଆସିଥାଏ ଫ୍ୟାଟ୍ଟା ପେଟକୁ ଆସିକି ତାପରେ ଜମା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ ସେ କନଜରଭେଟିଭ୍ ମେକାନିଜମ୍ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଆର୍ଟେରୀ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୁଏ କିମ୍ବା ଯାହାର ବ୍ଲକେଜ୍ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଆର୍ଟେରୀ ଭିତରେ ପୁରା ଆମେ ପାଇଥାଉ ତାଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରିଡ୍ସର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବ୍ଲକେଜ୍ କରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସେକ୍ସନ୍ସରେ କାଟିବା ଏଇ ଭିତରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲଟା ପୁରା ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଏ ରାସ୍ତାକୁ ଆଉ ରକ୍ତଟା ଏଇ ଦେଇକି ଫ୍ଲୋ ହେଇପାରିବ ରକ୍ତଟା ଯଦି ଫ୍ଲୋ ହେଇପାରିବ ଆମର ଏ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଜାଗାକୁ ବ୍ରେନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍ସ ହେଉ ସେଠି ବ୍ଲଡ଼୍ ଠିକ୍ସେ ଯାଇପାରିବ ବ୍ଲଡ଼୍ ନ ଗଲେ ତାକୁ ଇସ୍ଚେମିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଇସ୍ଚେମିଆ ମାନେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏରିଆ ତ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ଭାଇଟାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଥିବ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଥିବ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଥିବ ଯଦି ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ନପାରିବ ସେଟା କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆଉ କାମ କରିବ ବ୍ରେନ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବେଶୀ ବ୍ରେନ୍ ଆର୍ଟେରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇପାରିବ ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇଯାଏ ୟାକୁ ଯଦି କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ସରେ ମୁଁ କାଟିବି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ପୁରା ବ୍ଲକେଜ୍ ସରୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ରେସ୍ପନ୍ସ ବିପି ବଢ଼ିବ ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ସରୁ ହେଇଯିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ବିପି ଟିକେ କମିଗଲା ସିନା କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସଲ୍ଭ ହେଲା କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇନି ନା ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଭିତରେ ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇସ୍ଚେମିଆ ଇସ୍ଚେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଭିୟର୍ କେସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଏ ଆଇଦର ଯଦି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ବ୍ରେନ୍ଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ର ବ୍ରେନ୍ ଏଇ ସାଇଡ଼୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ର ବ୍ରେନ୍ ଏଇ ସାଇଡ଼୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୁଝିଲା ତ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ଚେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଥିବ ବ୍ଲଡ଼୍ ଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ମାନେ ପାରାଲିସିସ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହୁଛି ବୋଲେ ଦେଖିବ ତାର ଆମେ ଯଦି ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରିବୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଇସ୍ଚେମିଆ ଥିବ ଗୋଟେ ଆର୍ଟେରୀ ବ୍ଲକ୍ ଥିବ ବ୍ଲଡ଼୍ ଯାଇପାରିବ ତ ସେଇ ଜିନିଷରୁ ଆପଣ ଏବେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ପାଇଯିବେ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ବୁଝିଗଲେ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଯେତେବେଳେ 16 ଆୱାରରୁ 24 ଆୱାର ଆପଣ ଫାଷ୍ଟିଂ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଆମ ବଡ଼ିକୁ ନିଜେ କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ମେଗା ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 1 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ସର୍ଜରୀ କରି କିଛି କରିବା ଦରକାର ଆପଣ ଯଦି ଏଇଟା ଶିଖିଯାଇଥିବେ ଆଗରୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ ହିସାବରେ ତାହେଲେ ବଡ଼ି ଅଟୋମେଟିକ୍ କ'ଣ କରିବ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଖାଉଥିବେ ଏମିତି ଦିନକୁ 4-5 ଟାଇମ୍ ତାହେଲେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ରେ ଆମେ ସେଇଟା କରୁ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଲିଭର୍ ଫ୍ୟାଟ୍ଟା ଯାଏ 16 ଆୱାର ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ କରିବେ ଲିଭର୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଥିବ
देन 16 to 24 आवर 1 डे क्रॉस कला पर देखिए ये फैट मान पड़े आपन आहुरी हल्का लगे आपन माने पूरा वेरी एनर्जेटिक लागिबो हां भूख लागुतो से टाइम कि कोन करबे हमें बतैबो आपन लेंबू लुण पानी स्टार्टिंग कॉफी सेकेंड डे हमें ग्रीन जूस भी ऐड करूँ कारण ग्रीन जूस रे मैग्नीशियम थाए एवं आगे कैल्शियम थाए तो से मैग्नीशियम टा भी नेसेसरी हमरो एनर्जी प्रोवाइड करिया पे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को हमें ठीक कर दो से ताकि आपनकर फास्टिंग प्रोटोकॉल ठीक से नहीं जाओ रे आगे आपण जूस पी लेगे तो कॉफी टा लेंबू लुण पानी लेंबू रे विटामिन सी अछि ना पोटेशियम अछि लेंबू रे ठीक ना आ आपण जो कॉफी पिउचंती दैट ए जो प्रोसेस ता कहा जाय मन ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस माने कोन ग्लूकोज ता नुआ फॉर्मेशन कोथरु फैट जो फैट जे से फैट नु नुआ ग्लूकोज फॉर्मेशन ए फैट नु लिवर भी हल्का हेला ठीक है आपन आर्टरी भीतर जो जमी छी कोलेस्ट्रॉल ता से थ्रू फैट ग्लूकोज हेला बॉडी फिर हल्का हेला और फ्री लागिबो आपन कोन ए मासरे केतना फास्टिंग माने आपन फास्टिंग कथा भी सुनथिबे प्राय मास को भीतर लेखा 25 फास्टिंग पूर्णिमा हो सेते कंप्लीट फास्टिंग बोले तांको बॉडी पूरा क्लीन होता सेति में सेही प्रोटोकॉल भी एबे केते जगह रे अछि बट आमे सेरा भूली गेल बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल है तो सेटा कोले भी देखिबे सेदिन आपन मेडिसिन नेबार दरकार आमे जो मुस्लिम मानकर भी आउरी बढ़िया पर्व अछि रमजान आपन रमजान पर्व सेथिरे भी से माने अराउंड मासे पूरा तो सेही टाइम रे हमर स्टडी अछि मु आपन देखैबी स्लाइड रे से सब स्टडी रखी छी तांकर केमती ता माने अराउंड 60 to 70% लोक बिना मेडिसिन भलो होय सेही टाइम माने भगवान को थैंक्स दे देखला ले ताकर फास्टिंग में से भलो भगवान हमको भलो कर देले ऑब्वियसली भगवान भलो कर अच्छा से आमर केतटा मुनि ऋषि जो करते प्रिंसिपल्स हूँ सेटा मैं गट नो अबाउट दैट दिस आम ए साइंटिफिकली देखु एमती हो आप जानले सीना या कर हाँ मतलब एमती है बोली मुझे कल सो आइदर जो कौन मुंड बुले आइदर बीपी लो थी सुगर लो है प्रथम जिन है आप देखिए स्वेटिंग हो कारण आपंकर प्रोसेस आप बॉडी जानी ना केमती ग्लूकोज फर्मेसन कर फैट रू से एमती कारण आप मेडिसिन कोई कोई कंट्रोल को रखते फास्टिंग के लोग यही प्रोसेस कौन बारंबार कहूँ आप बांति बांति लगे फास्टिंग क्राइसिस बोली हिलिंग क्राइसिस बोली हिलिंग क्राइसिस मैंने कौन आप हेडेक कौन पे सोडियम कमी जाए पोटेशियम जब कमीगला आप हेड हिलिंग है स्टार्ट नसिया टाइप लगे लेंबू मिस तो गाइडेड वे ताकि एनी क्राइसिस जब या किसी नहीं बिकॉज मेंटालिटी प्रिपेयर हो पड़े बोली हमें ताकू आपको बुझे मेंटालिटी की प्रिपेयर हो पड़े यस मु आज देखिए अरे एते यदि बेनिफिट होला मैं कोई बहुत बेनिफिट अछि आपन सब दैट्स व्हाई यू आर सफरिंग फ्रॉम इनकम तो बहुत बड़ी रोज ना आपन को इसमें रेजिस्टेंस बढ़ले इंसुलिन कौन कर फैट को आनी डिपोजिट कर लिवर रखी देव पेट रखी देव आप बेसी फुली आखिर तो इससे लाइपोजेनेसिस तो आम जिते इंसुलिन अमाउंट शरीर भितर कमे जीवन ही आउटसाइड निज शरीर भितर जो इंसुलिन जाए ताकू भी आम एक्टिवेट कर देन देखिए आप धीरे धीरे तो आम इंसुलिन एक्सटर्नल नहीं हम हेवी डिग्रेड बॉडी से भूली जाइए बोले आपको फास्टिंग प्रोटोकॉल कहुआ तो ये आम देखिए कौन आगुन तो मैंने भोक लगे
ଆମର ଟଙ୍ଗ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ମାନେ ଟଙ୍ଗ ଟିକେ ମୋଟା ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ ମାନେ ସମଥିଙ୍ଗ ସ୍ମେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଆସିଲା ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ କଠାଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ ଜିଭଟା ନସିଆ ମାନେ ଭମିଟିଂ ଟାଇପ୍ର ବାନ୍ତି ହେବନି କିନ୍ତୁ ବାନ୍ତି ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପୋଟାସିୟମ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଲେମ୍ବୁ ଦେଲେ ସେଇଟା ହେବନି ହଁ 5 ଦିନ ଲାଗିଲା ଲାଗିବ କାରଣ ସେ ଟକ୍ସିନ୍ସଟା ଯେଉଁଟା ବଡ଼ି ବାହାର କରିଦେଲା ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଯେଉଁ ଟକ୍ସିନ୍ ସବୁ ବାହାରିଲା ସେଇଟା ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଦେଲେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ଫାଷ୍ଟିଂଟାରେ ଇନୋ ବି କଲେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଇନୋ ଯଦି ଫାଷ୍ଟିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦିଏ କାରଣ ବଡ଼ି କ'ଣ କରେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେହେତୁ ରିପେୟାର କରୁଛି ଯାହା ବି ଟକ୍ସିନ୍ସ ପାଇଲା ଇଆଡ଼ୁ ସେଠୁ ଆର୍ଟେରୀ ଭିତରକୁ ମହିଳା ଶରୀର ଭିତରୁ ସେ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସେ ତେଣୁ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦିଏ ତେଣୁ ବାନ୍ତି ଟାଇପ୍ରେ ଲାଗେ ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବା। ହେଡ଼େକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କମିଯିବ ବାନ୍ତି କରିବା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ନସିଆଟା ହେଲା ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ଫଙ୍ଗସଟା ହେଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କ'ଣ ହେଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କମିଯିବ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କମିବ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କମିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିବ ବଡ଼ି ଦେଖିଲା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ତ ନାହିଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ କିନ୍ତୁ ଖାଇଦେଲେ ଅସୁବିଧା ସିଧା ମୁଣ୍ଡ ଚକ୍କର ମାରିବ ତଳକୁ କାରଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ପୁରା ଆହୁରି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କମେଇଦେବ ନା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଦେବ ତ ଅସୁବିଧା ହେବ ବଡ଼ି ଯଦି ନିଜେ କରିବ ସେମିତି କିଛି ହେବନି ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଥିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ୱାନ୍ସ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବେଶୀ ଖାଉଥିବେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ବହୁତ କାରଣ ବଡ଼ି ହାଜ୍ ଫରଗେଟେନ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୁକୋନିଓସିସ୍ ଯେଉଁଟା କହିଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କରିଲି ସେଟାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଜୋର ବୁଲେଇବାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାଇଁ ବିପିଟା ସୁଗର ଖାଇଛି ଟିଫିନ୍ ଖାଇଦେଇଛ ଏଇଟା ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଖାଇଦେବେ କିଛି ଅଛି ସାର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଦେବେ ବୋଲେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନ ଖାଇଲେ ତ ଫାଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ନା ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସୁଗର ମେଡ଼ିସିନ୍ କିମ୍ବା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆଜି ନେଇନାହାନ୍ତି GOLDHEMIA ଗୋଲ୍ଡ ସେ ଫାଷ୍ଟିଂ ୱାଟର GOLDHEMIA ଆମେରିକା ଡକ୍ଟର ସେ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ଜାଗା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିବେ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଥେରାପି ତାହା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଲାଗିବ ପ୍ରେସର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ତ ବିପି କେମିତି କମିବ ସେଇ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯେମିତି ବୁଝୁଥିଲି ହାର୍ଟ ଭିତରେ ଜମା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର୍ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ି କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିଦେବ ବୋଲେ ରାସ୍ତାଟା ସଫା ହେଇଯିବ ବୋଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ସରେ ବି ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ ଗାଇଡ଼େଡ଼ ୱେରେ ସେଟା କରନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ୍ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା ବି ବହୁତ ଲୋକ ସେଟା ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମିଳିଛି ବହୁତ ତାକୁ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ମିଳିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ତ ଫାଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲାଗିବ ଭୋକ ଲାଗିବ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ପାଣି ଯଦି ସେଟା ବି ନାହିଁ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଣି ପିଇଦେବେ ସେପଟେ ଛାଇ ହଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ବିପି ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ନା ଆମ ଛାଇରେ ନେଲେ ବସା ସବୁ ଛାଇରେ ବସା କିଛି ଅଡ୍ ଫିଲିଂ ହେବ ଆପଣ କହିବେ ଆମେ କହୁଛୁ ପାଣି ବେଷ୍ଟ ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ପାଣି ତ ସିମ୍ପଲ୍ ମିଳିବ ନା ସିମ୍ପଲ୍ ପାଣି ପିଇଦେବେ ଆପଣ ଯଦି ବାହାରେ ଥିବେ ଭୋଜନ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବେ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଣି ପିଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ୱାନ୍ସ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଆମେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଦେଲୁ ନା ତାହେଲେ ଘରେ ଗଲେ ଯେବେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ପଇଡ଼ ଯେତେ ପିଇଲେ ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପଇଡ଼ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କିଛି ପଇଡ଼ରେ କ'ଣ କି ସେଥିରେ ଓନ୍ଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦରକାର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି ପୋଟାସିୟମ୍ ଅଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ এটা দরকার ইলেক্ট্রোলাইট দরকার হ্যাঁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ପରିସ୍ରା 2-3 ଥର ହେଇଯିବ କିଡ଼ନୀ କ୍ଲିନ୍ସ କରିବ ସଫା କରିବ ଯାହାର ଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭେଟ୍ କରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ହେଡ଼େକ୍ ହେବ କ'ଣ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କମିଯାଏ କାରଣ ପରିସ୍ରା ଯାଇ ଆପଣ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କମିଯାଏ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପରିସ୍ରା ଥରୁ ଆପଣ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଟିକେ କମିଯାଏ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବୋଲେ ଯେଉଁଟା ଲୁଣରେ ଥାଏ ଲୁଣ ଅଂଶ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଲୁଣ ମିଶାଇକି ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ପାଣି ଠିକ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଚିନି ମିଶାଇବେନି ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ପାଣି ପାଣିଟା ନର୍ମାଲ ପାଣି ନା ୱାର୍ମ ବେଷ୍ଟ ହେବ ଟିକେ ଯଦି ୱାର୍ମ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେଲେ ନର୍ମାଲ ହେଲେ ବି ଚଳିବ ନର୍ମାଲ ହେଲେ କିଛି ଇସ୍ୟୁସ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ଯଦି ଟିକେ ୱାର୍ମ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବ ଗ୍ଲୁକୋନିଓଜେନେସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କଫି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଡ଼୍ ନ କରି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରୁ କଫି ଯାହାର ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ହେଡ଼େକ୍ ହେଲା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନସିଆ ହେବ କ'ଣ ପୋଟାସିୟମ୍ କମ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ ଲେମ୍ବୁ ଆଡ଼୍ କରାଯାଏ ଲେମ୍ବୁ ଆଡ଼୍ କଲେ ଦେଖିବେ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଟକ୍ସିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସେ ତ ସେଇଟା
ସେଟା ବାହାରୁ ବଡି ଚାହୁଁଥିବା ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ବାହାର ଟିକେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇକି ତଳଆଡ଼ୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଟା ବି ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ତ ତାକୁ ଖାଲି ସିମ୍ପଟୋମେଟିକଲି ସ୍ମୁଥଲି ଆମେ କେମିତି ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା ମୁଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବନି ଗୋଟେ ବୁଝିଲେ ତ ନସିଆ ହେବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା ଯଦି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ପାଣି ପିଇଦେବେ ଆରାଉଣ୍ଡ 4 to 5 hours ଯାଏ ଏବେ ଲିଭରର ଯେଉଁ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଥିଲା ନା ବଡି ତାକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବ ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ଆପଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ସ ସେଟା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଗଲା ଫେର୍ 4 to 5 hours ଆପଣ ଭୋକ ଲାଗିବ ପୁରା ଭୋକ ଲାଗିବ ସେଥିରେ ନର୍ମାଲ୍ ଭୋକ ମରିଗଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାପରେ ଲିଭର ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ରେଡି ହେଇଗଲେ ଭୋକ ମରିଗଲା କ'ଣ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ ତ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫେର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିବ କ'ଣ ଫେର୍ ହଙ୍ଗର ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ହଙ୍ଗର ହେଲା ତାପରେ ଫେର୍ ହଙ୍ଗର ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟେନସନ୍ ଲାଗିବ ହେଲା ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି କହିଛି ନା ଟେନସନ୍ ଲାଗିବ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ରେନ୍ରେ ସେଥିରେ ହର୍ମୋନ୍ଟା ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ହେଇନଥାଏ ନୋରେପିନେଫ୍ରିନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇନଥାଏ ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଖାଇଦେଲେ ଫେର୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଅଧା ରହିଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ନାହିଁ ଲିଭର ସିନା ଖାଲି ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟେରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଛି ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟେରୀଟା ଯାଇଥାଏ ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଇଳା ବୋଲି ମୁଁ କହେ ବୁଝିବା ନଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମଇଳା ଥାଏ ବୁଝିପାରିଲେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯେଉଁଟା ବଢ଼ି ଥାଏ ଆପଣ କ୍ରିଏଟିନାଇନ୍ ହଁ ପଛଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବଢ଼ି ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବଡି କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ସିଧା ବାହାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁ ହଙ୍ଗର ଟେନସନ୍ ଲାଗିବ ଆମେ ଏଠୁ କଫି ପ୍ଲାନ୍ଟା କରୁ କଫି କଫି 5 ଗ୍ରାମ पर डे पर मीटर ताकि बेसी नबार ना 5 ग्राम मीन्स 1 टीस्पून कॉफी जो बाजार में मिलती है कॉफी चाहिए 1 टीस्पून यस नेस्कॉफी गोटे पैकेट सफिशिएंट गोटे पैकेट जो मिले सेटा नेस्कॉफी 2 टंकिया पैकेट ନେକ୍ସଟ ସନ୍ଧ୍ୟା तो जिस कला कोन हां सिंपल लेंबू लुण पानी तो आपन को 40 एतरे गोटे चामच मिसे दे तो एतरे कोन होबो आपन को ग्लूकोज प्रोसेसटा एक्टिवेशन दे आपन को कम ही जीव ग्लूकोज प्रोसेस बुझी पल्ले ये डाउट लेंबू लूण पानी कॉफी मिसे हां आपन को सिस्टम में जो जंक गुडा को एते दिन ला कंटीन्यूअस खाई मेडिसिन सब आछन आपण ड्रग्स खाइछन्ती एते इंजेक्शन नेछन्ती एते जंक फूड बाहरिया खाइछन्ती हमको सेटा क्लीन्स करिया अछि ना एटा गुटे कार न जे मो तलार खोली देकी ताको चेक करी निजे कंट्रोल वे सिस्टम जे करी आपण खाइबे तार बेनिफिट को सब खाइबे जेते ले ताने आपण टेंशन लागियो कि समथिंग हंगर लागियो नहीं मु करूछि माने मते मानिया अछि तार बेनिफिट को आपण देखि बेनिफिट साइड जे जिबे आपण खुशी लागियो आमे भूली जा से बेनिफिट को तो सफा घरे भी चाहिए आप निजे कर प्रथम टी गाइडेड हो गले आपको जल्दी आप घरे करेंगे मुझे गाइडेड फास्टिंग कहे कि आम फास्टिंग ग्रुप अंडर जो मैंने थे आम गाइड कर करूँ प्राय फ्राइडे सैटरडे सन्डे जो टाइम खाली कम न थाए बेस्ट टाइम टू डू द फास्टिंग 3 days फास्टिंग नहीं नहीं सप्ताह मासु मास कहतु मास थे कौन दीटा एकादशी करिए बेटर नहीं এটা আপন ঘরে भी করি গাইড থেকে হয়ে গেলে আপন জানি দেলে বুঝিলে আপন প্রবলেম কোন হবে ঘরে যে অন্য মানে খান্দি সেমান তুমি প্রবলেম ফেসে অন্য তা কইবনি কিছু এটা মন রাখতা যদি ফাস্টিং করছো না কইবনি কাজ